السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. درس اليوم يخص اللغة الفرنسية العامية. هذه اللغة هي اللغة التي يتكلم بها الفرنسيون في حياتهم اليومية، سواء مع الأصدقاء في الشارع أو مع أفراد العائلة. إذا كانت هذه النوعية من الفيديوهات تهمك، فلا تنسى الاشتراك في هذه القناة وتشغيل الجرس حتى تتوصل بجميع الفيديوهات القادمة. لن أطيل عليكم وسنبدأ حالا مع أول عبارة. chaud bouillant. Chaud bouillant. Chaud bouillant, cette expression signifie que quelqu'un est très motivé ou bien très excité. هذه العبارة chaud bouillant تستخدم بمعنى أن شخصا ما متحمس جدا للقيام بشيء ما. هنا أعطيكم المثال الأول. Les supporters de l'équipe étaient chauds bouillants pendant tout le match. Les supporters de l'équipe étaient chauds bouillants pendant tout le match. إذن les supporters هم المشجعون de l'équipe مشجعو الفريق étaient chauds bouillants كانوا متحمسون جدا pendant le match طوال المباراة. Un autre exemple. Quand il s'agit de football, mon frère est toujours chaud bouillant. Quand il s'agit de football, mon frère est toujours chaud bouillant. Quand il s'agit de football, mon frère est toujours chaud bouillant. عندما يتعلق الأمر بكرة القدم يكون أخي دائما متحمسا جدا. Assurer. 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 الفعل assurer في اللغة الفرنسية العامية يستخدم بمعنى النجاح والتفوق في شيء ما. Alors, le verbe assurer, parfois on dit assurer grave. Assurer grave, cette expression familière veut dire être à la hauteur de la situation et réussir quelque chose. Voici un exemple. Mon pote assure grave aux maths. Il a toujours les meilleures notes de classe. Mon pote assure grave en maths. Il a toujours les meilleures notes de la classe. إذن mon pote هو صديقي في اللغة الفرنسية العامية. On dit un pote. Assure grave يبلي جيدا أو ينجح en maths في الرياضيات. Les maths في اللغة الفرنسية العامية هي الرياضيات، وهي مشتقة من الكلمة les mathématiques. mathématiques الرياضيات. Il a toujours لديه دائما les meilleures notes أفضل النقط أو أفضل الدرجات de la classe في الفصل. Avoir le melon. Avoir le melon. Avoir le melon signifie avoir un comportement prétentieux ou arrogant. العبارة avoir le melon تستخدم لوصف سلوك متكبر لشخص ما. أعطيكم مثالا. Depuis qu'il a été promu, il a le melon et ne parle plus aux gens.
Depuis qu'il a été promu, il a le melon et ne parle plus aux gens. Depuis qu'il a été promu, منذ أن تمت ترقيته, il a le melon, أصبح متعجرفا, il ne parle plus aux gens. ولا يتحدث إلى الناس. Un autre exemple. Il a le melon depuis qu'il a remporté ce concours. Il a le melon depuis qu'il a remporté ce concours. Il a le melon depuis qu'il a remporté ce concours. أصبح متكبرا منذ أن فاز بهذه المسابقة. Prendre cher. Prendre cher. Prendre cher, cette expression, selon le contexte, peut signifier demander ou exiger des honoraires élevés ou bien subir une punition, une sanction ou vivre une expérience difficile. إذن العبارة prendre cher في اللغة الفرنسية العامية يمكن أن يكون لها معنى مختلف حسب السياق. مثلا يمكن أن تستخدم بمعنى أن محاميا أو طبيبا يطلب ثمنا كبيرا لقاء خدماته. هذا من جهة، ولكن يمكن أيضا أن تستعمل نفس العبارة prendre cher ودائما في اللغة الفرنسية العامية من أجل التكلم على عقوبة قاسية تلقاها شخص ما. سأعطيكم مثالين مختلفين كي يتوضح الأمر وتعرفوا كيف تستخدم هذه العبارة. J'ai un super gynécologue, mais il prend cher. J'ai un super gynécologue, mais il prend cher. J'ai un super gynécologue, mais il prend cher. لدي طبيب نسائي رائع، لكنه مكلف. هنا كما ترون ترجمت il prend cher بمكلف، بمعنى أنه يطلب الكثير من المال لقاء خدماته. مثال آخر. Mon pote a pris cher quand les flics l'ont chopé après avoir grillé un feu. Mon pote a pris cher quand les flics l'ont chopé après avoir grillé un feu. Mon pote a pris cher تعرض صديقي لعقوبة كبيرة quand عندما les flics l'ont chopé عندما قبض عليه رجال الشرطة. les flics هم رجال الشرطة. chopé قبضوا عليه. Après avoir grillé un feu. بعد أن تجاوز الضوء الأحمر. إذن كما ترون في المثال الأول prendre cher كان لها معنى أن شيئا ما مكلف جدا، وفي المثال الثاني جاء بمعنى عقوبة كبيرة. Se prendre la tête. Se prendre la tête. Se prendre la tête signifie se tracasser, se faire du souci ou se compliquer la vie avec des pensées ou des problèmes inutiles. إذن العبارة se prendre la tête تستخدم بمعنى التفكير المفرط في شيء ما بشكل مزعج ومبالغ فيه. أعطيكم هنا مثالا. Mon patron me met la pression tout le temps. Ça me prend la tête.
Mon patron me met la pression tout le temps. Ça me prend la tête. Mon patron me met la pression tout le temps. Ça me prend la tête. مديري يضغط علي طوال الوقت وهذا يثير أعصابي. Être crevé. Être crevé. Être crevé veut dire être très fatigué ou épuisé. العبارة être crevé تستخدم بمعنى أن الشخص مرهق ومنهك بشدة. Dans une phrase, je suis crevé, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis crevé, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis crevé, j'ai pas dormi de la nuit. أنا منهك لم أنم طوال الليل. مثال آخر. J'ai bossé toute la journée. Je suis crevé. J'ai bossé toute la journée. Je suis crevé. J'ai bossé toute la journée. Je suis crevé. عملت طوال اليوم. أنا منهك. Être relou. Être relou. Être relou signifie être ennuyeux, agaçant, et cette expression s'utilise aussi pour décrire une personne qui est difficile à supporter ou qui est trop insistante. العبارة être relou تستخدم بمعنى أو لوصف شخص مزعج للغاية بأسئلته بأفكاره ولا يمكن لأي شخص تحمله. وأعطيكم هنا مثالا. Arrête de me poser des questions, tu es vraiment relou. Arrête de me poser des questions, tu es vraiment relou. Arrête de me poser des questions, tu es vraiment relou. توقف عن طرح الأسئلة علي أنت مزعج حقا. مثال آخر. Cet ordinateur plante tout le temps. C'est vraiment relou. Cet ordinateur plante tout le temps. C'est vraiment relou. Cet ordinateur plante tout le temps. C'est vraiment relou. هذا الكمبيوتر يتعطل طوال الوقت. إنه أمر مزعج حقا. هنا وصلنا لنهاية درس اليوم. قبل توديعكم سنلقي نظرة على العبارات التي رأيناها اليوم. chaud, bouillant, assurer grave, avoir le melon, prendre cher, se prendre la tête, être crevé, être relou. Passons voir l'exercice pour cette leçon. Utilise une de ces expressions, prendre cher ou bien assurer, dans cette phrase. S'il continue à faire des bêtises, il va avec sa mère. إذن حاولوا اختيار إحدى هاتين العبارتين prendre cher أو assurer من أجل إتمام الجملة. S'il continue à faire des bêtises, il va avec sa mère. إذن حاولوا ملء الفراغ بإحدى العبارتين المقترحتين. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لا تنسوا دعم القناة وتشجيعها وذلك بضغط الإعجاب ومشاركة هذا الدرس مع المهتمين. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة وإلى الملتقى.